सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपण मैंने समस्त निजर पढ़ापढ़ी ठीक ठाक रे चालू रखिंट। आउ आज जेहेतु सेप्टेम्बर 11 सर्वप्रथमे मुझे आपण मानक रिमाइंड करदेवाक चाहे जे आज हूँ से दिन जेबे आमर सन्थ जी कि स्वामी विवेकानंद भारत रू जाइकी आमर 1983 सेप्टेम्बर 11 रे शिकागो रे आमर जो पार्लियामेंट धर्म सम्मेलन होता गोटे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस सेठी से गोटे इन्फ्लुएंशियल स्पीच देते जहाँकि पूरा विश्व को उद्बोध करथिला आउ समस्ते सेटा को करताली स्वागत करथिले आउ भारतर गोटे परिचय सृष्टि होता से दिन ठू गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि होता। तो आज से ही दिन को आमे माने मन पकाई गोटे प्रतिज्ञा नबा जे आगो को आमे हार मानिबानी। तो 27 अगस्त 27 अगस्त 2022 आमर ओपीएससी एसओ एग्जाम होता आज हूँ 11 सेप्टेम्बर। तो 27 अगस्त 11 सेप्टेम्बर बर्तमान 15 दिन हो गला। तो यही 15 दिन भितर बहुत जनकर बहुत आशंका अच्छी, बहुत जन कॉन्फिडेंट अच्छा, बहुत जन कन्फ्यूजन अच्छा, बहुत जन भावी जे से माने गिव अप कर देइछन्ति बोली। तो मुझे कहबी वर्तमान प्रश्न यहाँ उठुचे जे एबे कौन करेंगे, कारण एसओ एग्जाम सरीगला बहुत प्रतीक्षित थिला एसओ एग्जाम बहुत से हो हल्ला हल्ला लास्ट को एसओ एग्जाम जमी सरीगला। तो वर्तमान जमी कहले प्रश्न कौन, प्रश्न हूँ वर्तमान कौन करेंगे। जदि आम एसओ एग्जाम परफॉर्मेंस को देखा तो से परफॉर्मेंस अनुसार आमर जी कैंडिडेट एग्जाम अपेयर करते से आम 3टा पार्ट डिवाइड कर 3टा कैटेगोरी रे डिवाइड कर जमी फर्स्ट कैटेगोरी हूँ आमर कहीपर गोटे हूँ कॉन्फिडेंट कैटेगोरी, जो माने कॉन्फिडेंट अच्छा से भल रिजल्ट को लेकिन। सेकेंड कैटेगोरी जदि कहबा से होउछन्ति आमर कन्फ्यूज्ड कैटेगोरी, माने से माने रिजल्ट को लेकिन एबे मध्य कन्फ्यूज्ड अछन्ति, सेमानकर गोटे एमिति रेंज रे मार्क आसीछि तो से माने कन्फ्यूज अछन्ति। आउ गोटे थर्ड कैटेगोरी जदि कहबा से माने होउछन्ति कन्फर्म्ड कैटेगोरी, माने से माने निजर एग्जाम खराब हवा को लेकिन बहुत कन्फर्म हो जाती आउ से माने नेक्स्ट किसी प्रिपरेशन करिवारे लागिबाकू चेष्टा करुछन्ति कि भाबुछन्ति। तो 3टा कैटेगोरी रो आमर कैंडिडेट्स को डिवाइड करि परिबा। आउ ए 3टा कैटेगोरी जदि मु टिके ब्रॉडली कहबी कॉन्फिडेंट को माने अछन्ति ना, फॉर एग्जांपल एबे जने जणे जदि एससीबीसी हो किंबा यूआर हो जे मध्य गोटे 260+ जदि जो मैंने स्कोर करछन्ति से माने 100% श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे जे से सिलेक्शन जमी भी हम। आउ से माने वर्तमान कौन करवा कथा ना बहुत जन थे स्किल टेस्ट पे प्रिपरेशन आरंभ कर देथिबे, कारण स्किल टेस्टा क्वालिफाइंग इन नेचर, किंतु क्वालिफाइंग नेचर बोली सेटा को अवहेला कले हेनी। एनी हाउ आपन को 20 आउट ऑफ 50 स्कोर करने को ही हम। तो जो माने कॉन्फिडेंट अच्छा निज रिजल्ट को लेकिन 255+ हो कि 260+ हो, से माने निजर प्रिपरेशन स्किल टेस्ट में निहाती आरंभ कर दी बोली मोर आशा। किंबा जदि आउ किसी जन अच्छा जो मैंने कि टार्गेट कर नेक्स्ट किसी एग्जाम को जमीती कि ओएसएससी सीजीएल अच्छी किंबा ओसीएस अच्छी, तो ए टाइप एग्जाम किंबा ओमास अच्छी, तो से टाइप एग्जाम को जो मैंने टार्गेट कर निजर प्रिपरेशन को सही हिसाब से चालू रखा उचित। आउ सेकेंड कैटेगोरी जोटा मु कहूँ सेकेंड कैटेगोरी मुझे जोटा कहली सेटा हूँ आमर कन्फ्यूज्ड कैटेगोरी। तो एमती किसी कैंडिडेट अच्छा से मार्क से ही रेंज रे आसी जमीती कि आजिकल बहुत सारा जगह प्रेडिक्ट कराई, मु भी किसी निजर ओपिनियन कही जे कौन रही पारे कट ऑफ केमिति रही पारे। तो मुझे जानी जो मैंने 220 रु 240 एतिकी स्कोर कर 220 रु 240 भितर ए रेंज रे स्कोर कर अधिक कन्फ्यूज अच्छा। एमती कहूनी कि 200 रु 220 वाला चांस ना, से भी चांस अच्छी आने भी कन्फ्यूज अच्छा। किंतु मु जहाँ देखुची बहुत पिला एतिकी मार्क आनिकी से कन्फ्यूज होती जे से सिलेक्शन हम ना नहीं, माने किसी भी कहीहबनी जेहेतु ए वर्षर आपण मैंने क्वेश्चन लेवल देखी जानी, तो आपण मैंने जानीपारे एक्जाक्टली प्रेडिक्ट करहबनी आमर कट ऑफ रेंजटा कौ भितर रही। तेणु 220 रु 240 भितर जो कैंडिडेट मैंने अच्छा से अधिक कन्फ्यूज होती। तापरे तो से कौन कहबी मु ना जो मैंने कन्फ्यूज्ड कैटेगोरी अच्छा से कौन करूँ, जेहेतु किसी भी ग्यारंटी ना कौन हम कौन ना, एमती भी होपे किसी कहीहबनी, एमती भी होपे आपणकर कट ऑफ दिस ईयर 245 भी पलैब, किसी कहीहबनी। मुझे चाहूनी न जाऊ, कारण मुझे चाहूँगी कट ऑफ आ मत लगुनि भी एतिक जीव, तथापि बायचान्स जदि पलैला 245, कारण कट ऑफ कथा किसी कहीहबनी, सब डिपेंड करे पिलांकर परफॉर्मेंस उपरे। आउ
मोर पर्सनाली जदि कहबी मते लागुनी एते कट ऑफ जीवो बोली तथापि आमे धरिके वर्स्ट केस रे धरिके नबा 245 प्लस जदि पळाए तो आपण जदि मार्क 240 हो 235 हो किंबा टू ଆପଣଙ୍କର 235 ହଉ କିମ୍ବା 220 225 ଆରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ବି ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକିରେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେନି କେବଳ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଲାଗିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଏଇଟା ହେବ, ମୋ ସଜେସନ୍ ଏଇଟା ହେବ, ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଲାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ 200 ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିବା ଉଚିତ, ରିସ୍କ ନ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିହେବନି କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। କମିଲେ କମିପାରେ, ସେଇଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ କମିଲେ କମିପାରେ, ଆଉ ବଢ଼ିଲେ ସେଇଟା କିଛି କହିହେବନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 200 ପ୍ଲସ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ସ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କାଢ଼ିକି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଓମାସ୍ ହଉ, OSSC CGL ହଉ କିମ୍ବା ଓମାସ୍ ହଉ, ତାପରେ BSS ହଉ, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଗକୁ ASO ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଆସୁଛି ତ ନିଜକୁ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କନଫର୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ମାନେ ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ ଲେଭେଲରେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ST ହଉ, SC ହଉ କିମ୍ବା କେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଯଦି ଜଣେ 120 ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ 140 ଏତିକି ଲେଭେଲର ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ମାନେ 99.99% ନ ହେବାର। ତ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କନଫର୍ମଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହେବନି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହେଲାନି, ମୋର ମିସ୍ ହେଇଗଲା, 796 ପୋଷ୍ଟ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ମିସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କନଫର୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହେଇଗଲା ASO, ବର୍ତ୍ତମାନ ASOକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛି ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା କେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପଜ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ASO ହେଉଛି ଡେଡ୍। ASO ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କଥା ଥିଲା ହେଇଗଲା। ASO 2022 796 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କଥା ହେଇଗଲା, ଯେବେ ହେବା କଥା ହେଇଗଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହାର ଯେମିତି ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଭାବିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଲି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶର ଆଉ GS ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂର ବି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେବି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କିଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଲେ ବି ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେହି ଆନ୍ସର୍ କି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାହେବ ଯାହା OPSC ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହୁନି କି OPSC ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ କି ଦେବ ତାହା 100% କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ବି ଲାଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ କିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ OPSCର ବି କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ହେବାନି, ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେସବୁ ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ OPSC ସେହି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ କି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି କନସିଡ଼ର କରିବା ତ OPSC କ'ଣ ଭାବିକି ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 3-4ଟା ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ OPSC ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ନେଇକି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫେଲିୟର୍ ହେବା କଥା ସେମାନେ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି OPSC ଆନ୍ସର୍ କି ନିଜ ଆନ୍ସର୍ କି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ସପୋଜ୍ ଯାଇଛି 225 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆନ୍ସର୍ କି ଅନୁସାରେ 226 ମାର୍କ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ OPSC ଆନ୍ସର୍ କି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 224 ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଫେଲ୍। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେଉଁ ଏକ ମାର୍କଟା OPSC ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୁଲ ବୋଲି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେ ସବୁକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆନ୍ସର କିଏ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏନି ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନି ଚାନ୍ସ କେତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିଛି, ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ହଉ କାହାକୁ ବି ପଚାରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ମତ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଟଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କାମରେ ଆସିବ ଯେଉଁଟା OPSC ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯେଉଁଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଓମାସ୍ ହଉ CGL ହଉ ଯାହା ବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କନଫର୍ମଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହେବନି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଉ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ହାତରେ ଯାହା ଥିଲା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ, ତ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେଲ୍ପ କରିବ କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏନ୍ଜାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଏନି ହାଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର OPSC AS ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ସେଇଟା 1.5 ମାସ ହଉ 2 ମାସ ହଉ କେବେ ହେଉଛି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତ ହ୍ୱାଇ ଟୁ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଲିୟର ହେବେ କି ଯାହା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେଇଟା ପାଇଁ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରିବେ? ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଫେଲିୟର ହେଲା, ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଲାନି, ତ କ'ଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିବେ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ନଥିବେ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ବାଧିବ ବହୁତ ବାଧିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବାଧିବନି। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନ ଆସିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ ଲାଗିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଲାନି। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ 2-3 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହଉ ପଛେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କି ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ସେସବୁର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଓନ୍ଲି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ବି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଦେଉଛନ୍ତି 3ରୁ 4 ମାସ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ 90% ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣ 12ରୁ 13 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ, ନାହିଁ। କାରଣ ହେଇପାରେ କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ 700 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି 3-4 ମାସରେ ବି ପୁରା କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ବି ସପୋଜ୍ ପୁରା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର। ଯେତେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ନିଜକୁ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେତେ ବେଟର୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବ୍ରେନ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦରକାର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହିବାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁଥିଲି, କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସାହସ ଅଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୟୁ ୱିଲ୍ 50% ଏଇଦର ଫେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫେଲିୟର ଚାନ୍ସ ଏଇଦର 50% ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ର ଚାନ୍ସ ବି 50%। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଦର ଫେଲିୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓର୍ ସକ୍ସେସ୍ର ମଜା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଥରେ କେବେ ହେବନି। ତ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେଲିୟର ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କନଫର୍ମଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫେଲିୟର ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କେମିତି କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେଲିୟର ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଫେଲିୟର ହେଇଯିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବିଫଳତାରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମୋର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୟୁ ଫେଲ୍ଡ।
और यू मे फेल आगु को जदि आप बर्तमान भावुं तो एक्सेप्ट करने को पड़ो जे यू मे फेल सो दैट कौन हम ना आपन को जो शॉक लगे से दूर लगभग कारण मो आ गोटे भिडियो मोर जमी कहूँ एग्जांपल दे कही सपोज आप शीत दिने कौन कर सका 6टा कि 7टार गाधेबा जाऊँच आपण आगे थंडा पानी बाल्टी अच्छी पूरा थंडा पानी माने जी एवरेज रहा कथा आपन को बहुत थंडा लगुच आप कंबल घोड़े शोते बर्तमान गाधेबा जाऊँच तो इमेजिन करूँ प्रथमे आप कौन करते आप निजे प्राक्टिकली भावतु प्राक्टिकली भाविले प्रथमे जो मैंने जानी से कौन करते ट्रिक गोटे यूज करते जे टिके टिके पानी नहीं टिके टिके हाथ आंजुल पानी नहीं प्रथमे मुंडरे हो बेकर हो गोड़ हाथ पिठी टिके टिके पानी लगाती प्रथमे निजको प्रिपेयर करती से थंडा तापर बॉडी जिते से थंडा को एडजस्ट कर दिए तापर से कौन करती ना पानी नहीं गाधाती एमती नहीं कि डायरेक्ट मुंडरे पानी पकईकि से गाधेबा स्टार्ट कर दियंती तो सेमिति कौन हुए ना टिके टिके निजको प्रिपेयर करूँ जदि फेलियर हबार चांसेस अधिक लगुच तो निज माइंड को प्रिपेयर करूँ जे हाँ मुझे फेल हो पारे कारण आप गोटे कनसेप्ट भी शुणुवे चाणक्यंकर गोटे विषकन्या कनसेप्ट माने गोटे मनीष को सब बेले टिके परिमाण टिके 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 करके विष दि जाऊला सो दैट तार रेजिस्टेंस पावर बढ़ीगला आमर वैक्सीन कौन कि वैक्सीन भी हूँ एमती गोटे आमर डोज जानते से आम बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करा जाए माने जो आपणकर भाइरस अच्छी से भाइरस ही आपणकर जहाँ सेल अच्छी से आपण बॉडी में इनसर्ट करी आपण को सही भाइरस प्रति ही रक्षा करने आपणकर प्लानिंग करा जाए तो सेमिति ही आपण को कौन करा पड़ो बर्तमान फेलियर को जदि आप भावुं बहुत चांसेस अच्छे तो फेलियर को टी इमेजिन करूँ ए सब फेलियर हेल्ले निजक कौन केमी संभाले केमी रेस्पॉन्ड करेंगे तो से सबको बर्तमान भाविया उचित ना कि बर्तमान वैल्यूएबल टाइम को नष्ट करेंगे समस्ते भावुवे जे बर्तमान हूँ एमती टाइम गोटे जोटा कि आपण मैंने रिजल्ट को वेट करेंगे मो हिसाब से सबुठ बेस्ट हम आग को बहुत अपॉर्चुनिटी आस 2023 हूँ एमती गोटे वर्ष जो वर्ष कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आसो समस्त जानते तो आउ एमती अपॉर्चुनिटी आसो जो आपण मैंने भावे जे एएसओ मोर है बहुत भल है कारण गोटे कथा आपन को कहीदे एएसओ इज नॉट गॉड एएसओ भगवान नुहे जदि भी हाइव क्रिएट होती चारिड़े जे एएसओ बहुत भल ठीक अच्छे एएसओ भल मु भी मानुछि एएसओ भी बहुत भल जिनस सब अच्छी किंतु ता बोली नहीं कि एएसओ ही एवरीथिंग एएसओ सब किसी ना आपण आगे ओसीएस अच्छी आपण आगे ओमास अच्छी जोटा कि आपणकर ग्रुप ए सर्विस जाक अच्छे एएसओ तो ग्रुप बी सर्विस एमती मुझे कहूनी कि आप कहीं कहे कि अंगूर कोली न मिले खटा सेमती कहूनी किंतु मु खाली ऑप्शंस देखुची आपन को जे खाली दुनिया रे एएसओ बोले नाही एएसओ पे जो गोटे एडिक्शन अच्छी से एडिक्शन को बर्तमान मारिया पड़ो कारण बर्तमान एएसओ इज डेड एएसओ इज नो मोर एएसओ 796 पोस्ट इज नो मोर जहाँ हवा कथा थिला गला तो जहाँ बीतला सेटा को भाविकी किसी लाभ ना बर्तमान काम होची आगु को आम हाथ में कौन अच्छे आगु को आम हाथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कौन अपॉर्चुनिटीज ना अनसीन अपॉर्चुनिटीज एमती भी किसी अपॉर्चुनिटीज अच्छी जोटा बर्तमान आसनी किंतु आपणकर डेफिनेटली आसो जमी आपण मैंने शुणुवे ओला ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली एएसओ कि आपणकर ओपीएससी ऑफिस रे जाओ एएसओ अच्छी कि आपणकर गवर्नर सेक्रेटेरिएट रे एएसओ कि इवेन एएसओ सेक्रेटेरिएट रो भी आमर एएसओ आसबार बहुत चांसेस अच्छी तो सहीटा पे आपण निजको प्रिपेयर कर रखु आउ डेफिनेटली आसो ही आसो 2023 बहुत एमती अपॉर्चुनिटी आसो जोटापी आपड़ जदि बर्तमान ठू ही निजर प्रिपरेशन जारी रखिए तो सहीटा आपण बहुत भल हम आउ जमी आपण मैंने जानी जे एएसओ प्रिपरेशन आपण मैंने बहुत एक्सपीरियंस पाइबे से एक्सपीरियंस ही आपणकर आगक कम आसो आपण भावतुनि जे आपण जहाँ भी मेहनत कर हार्डवर्क ऑलवेज पेस ऑफ एति मन रखु जहाँ भी हार्डवर्क करते आपन को सेटा दिन ना दिन निश्चित भाव कम आसो ही आसो आ नॉलेज केबे खाली जीवन आपण मैंने भावुए कि जीएस रे आपण बहुत किसी पढ़ले एएस रे किंतु किसी भी कम आसलानी आपण को लगुव एमती क्वेश्चन आसला से सत कथा भी किसी कम आसलानी किंतु मुझे 100% ग्यारंटी दे कहूँ जो मैंने भी जीएस आपणकर हिस्ट्री हो जियोग्राफी हो पॉलिटी हो किंबा करंट अफेयर भलसे पढ़ी प्रिपेयर करके ए सब एग्जाम देते से 100% 2023 रे किंबा 2022 एंडिंग रे जहाँ भी एग्जाम सब हम से सबुरे से माने लाभ पाइबे आ सेमानकर सिलेक्शन पक्का हम तो गोटे कथा लास्ट को कहबी जे दुनिया रे जहाँ भी हुए भल पाई हुए कथार अच्छे दुनिया जहाँ भी हुए भल पाई हुए आउ एटा को रियलाइज भी करंतु मु खाली डायलॉग मारुनी मु एटा रियलिटी कहूँ फैक्ट कहूँ
जदि आपण मैंने नेक्स्ट 5 वर्ष पर देखिए बर्तमान निजे स्ट्रगल करूँ प्रिपेयर करूँ किंतु 5 वर्ष पर जिते आप पछक बुलिकी देखिए आपण मैंने भावे जे जहाँ है मो बेस्ट है आपण मैंने जिते कनेक्टिंग डट करेंगे कनेक्टिंग डट माने आपण मैंने भावे जे मोर ए जिनसा है कारण मो भाग्य यहाँ था मोर कर्म और मो भाग्य अनुसार मत यहाँ मिलला तो यहाँ ही मो बेटर मत बहुत खुशी लगुच तो आपण मैंने नेक्स्ट 4-5 वर्ष पर निजको निज भाग्य को आपण मैंने धन्यवाद देवे तेणु दुख हबार किसी चान्स नहीं आपण मैंने निजर 100% देइछंती आउ जो मैंने निजर 100% देई नांती मध्य जो मैंने अलस्वामी रे एसो एग्जाम फॉलो करि नांती से माने भाबंतु जे जहा हला वर्तमान मो हाथ कौन अच्छी मुझे देखी तो लास्ट को मुझे केवल एति कथा ही कहबी जे आउ टाइम वेस्ट न करिकी समस्त 3टा जो कैटेगरी कहली से माने निजर प्रिपरेशन चालू रखु कारण आपण मैंने जदि स्टेडी रही तो आपन को निजको ही खराब लगे आउ सही पानी ही अधिक स्वच्छ रहे सही नदी पानी बा सही पानी अधिक स्वच्छ रहे जहाँ सब फ्लो होता है तेणु केबे स्टाग्नाट रुहतुनि सब फ्लो हो चलतु निजर स्किल बढ़े बढ़े चलतु जदि जो मानकर स्किल टेस्ट भी प्रॉपर अच्छा और कॉन्फिडेंट अच्छी से एटलिस्ट आउ किसी करूँ निजर स्किल बढ़ेबारे लगी जातु नॉलेज रिक्वायर करूँ कारण नॉलेज इज पावर और जहाँ पाखे नॉलेज अच्छी ता आगे पूरा दुनिया मुंड नुआब। धन्यवाद।